بیا دی سڑی سوالو کا چه دا دمر تفاسیر دی یو تفسیر دا قرآن پورا حق نے دا کری داولی انور شاہ کشمیری صاحب جواب کے دیر خیستہ خبرہ کی وجہ دادا چه دا متن دا خالق دے او شارحین طول مخلوق دی مخلوق بندگان اگر دا رب پر رازنو تا چرت رسیدی شین نو دا وجہ دا چکم یو تفسیر چی دے نو غیظ من فیضن دے آئی دا قرآن عظیم خو اخپل سا علم مطابق بحل کری خو پورا سو کولشی زکا حضرت معاذ بما تقضی یا معاذو قال بکتاب اللہ اس اگرچہ دا اللہ پہ کتاب کی خوشتا دی لیکن چونکہ رسائی ورطا مشکلہ ہوا حضرت فرمال کے چرے دا رب کتاب کے تا دغی حل ملاو نشینو بیان فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا بسی توجہ دا بیا بسی بیا بسنت دا پیغمبر وی علیہ السلام یعنی حدیث وی دیدے کی یو خبر واور توجہ سرا سنت رسول دا سیسی نم دے او سنت ستوی لکیگی سنت دا پیغمبر قول توی فعل توی تقریر توی کردار و گفتار توی دا پیغمبر سنت دے خو یاد ساتے دا منکرین حدیث کلا کلا با پتاسو اعتراض کی آگی دی پاردت یو خبر خیم غور سرواو رہے سنت رسول سشے دے قول دے نبی فعل دا نبی کردار دا نبی گفتار دا نبی نو تقریر دا پیغمبر نو بازی تشریح دا قرآن دا نو باز مستقل مسائل دی یاد شو خبرہ من کلا کلوی چی دا حدیث دا قرآن تشریح دا بس نا بازی تشریح دا قرآن دی نو بازی مستقل حیثیت لیری گورے او دغا وجہ دا قرآن ذکر کی چی اطیع اللہ و اطیع الرسول دیواو کی گوارے دمرا کمال پروت دے دائنی دیو چی اطیع اللہ والرسول کہ چروے تابداری دا اللہ کہے او دا رسول کہے آغا تابداری چی تشریح دا قرآن دا بلکہ اطیع اللہ دا قرآن منائے تابداری دا اللہ کہے نو والرسول نو بیا تابداری دا پیغمبر سے بکائے نو دیواو داسی بیلتن راویستا چی بازی داسی مسائل دی چی قرآن کشتے باز داسی دی چی قرآن کی نشتے خوب حدیث دا پیغمبر کی موجود دی نو چی سنگا دا قرآن من الحجت شرعی دے نو دا سے مستقل خبرہ چی حدیث کی وی اغم حجت شرعی دے بشرطی کی چی با سند صحیح تا تا رسید لیوی دی ور رسول کی گوردات راز پروت خواہ او دا سے دیر مسائل دی چی قرآن کی دائی ذکر نشتے احادیث دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی او دا احادیث پیغمبر دا سا ذاتی ندی بلکہ دا زبانی نبی پروگرام دا خالق دے جبد چاوا جبد پیغمبر علیہ السلام ہوا لیکن القاء و خودنا و تعلیم چونو دی چاہ طرف نو ذکر شیخ سعدی ہوئی گفتائی اللہ بود گفتائی اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود گفتائی اللہ بود اوید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم وینا دا وینا دا رب دا وہ فرق دا دے کہ زبان چلی گی دا عبداللہ او فیصلی تولی دی دا اللہ
او دیتا وی چی ما ينطق عن الهوى ما ينطق عن الهوى دا پیغمبر پخپل خواہش پخپل مرضی تاسو مخ کی گفتگو نہ کئی اچھا ہر کلچ دے پخپل مرضی نہ کئی نو بیا سنگ کئی وی ان ہوا ندی دا نطق دا پیغمبر ندی دا فیصلی دا پیغمبر الا وحی مگر خودن دا درب یوہا چی بیا بیا ورتکیگی لکہ فعل کے تجدد دیکھا نا دارا چی یوزل وحی وشوا زکا چی نبی علیہ السلام تخو بیا بیا وحی راتلا زکوی چی وحیون یوہا آغا وحی دا درب چی پا وقتی ضرورت ورت بیا بیا کیگی بما تقضی یا معاذو بکتاب اللہ بکچر بکتاب اللہ اللہ پا کتاب کنی نوی وفا بی سنت رسول اللہ نبیاب فیصلد اللہ دا نبی پا سنت باندی کیگی چخا چی بیا قرآن کی تاتا ملاو نشی ہاں حدیث کے ملاو نشی بیا بس کئے بیا بسوائے بیا مسرچت نو باسی نو آلتوی آج تہدو برائیی زب بیا پخپل رائی دا قرآن نا استنباد کو خپل رائی حدیث نا با استنباد کو ما بیا با دا قرآن نا مسئلے راو باسم دا خپل علم مطابق استعداد مطابق او دا سنت نا با اجتحاد کو معلوم اشوا دا صحابی اجتحاد حجت تی زکوی چی اجتہدو برائی زب اقتباس کم زب استنباد کم زب راو باسم دا قرآن و حدیثنا پخپر رائی سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد نہ کئی بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تائید کی اور فرمائے چی الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکر دے رب استا چتا زمائی و قاسد تا داسی توفیق ورکا چاگیتا معلوم اشوا چی اصول دا دین صدین نو اصول دا دین قرآن دے نو اصول دا دین حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیاور پسی اجماع امت دا صحابو دلدا دا صحابو پیو مسئلے بانی اتفاق دے اللہ او دا خیال کوئے چی سنگ دا قرآن منکر کافر دی نو حدیث صحیح منکر ہم کافر دی دارنگی اجماع امت منکر ہم زکد اجماع امت داسی حجت دی لکا قرآن و حدیث زکا چی اجماع ہم دا قرآن نا ثابت دا تفسیر آلوسی واقع لکلے دا یو سڑے راغ غٹ کو تک ورسقہ پلاس کی امام شافعی رحم اللہ توئی دلیل دا شرع اخوائے قرآن وی بیان وی حدیث وی بیان وی اجماع امت آئے وطے پا دی براتا قرآن نا حدیث نا دلیل خائے چی اجماع امت حجت تے نو پا دی با دا قرآن و حدیث نا دلیل خائے اس منگے مولوی آن باشد کے چپ نشود چونکہ چنانچہ لیکن لہذا امام شافعی علیہ رحمت تا فی الحال خبرہ پزین کی مستحضر نوا دے خاموش سڑی ورطوی چی دا دریو رضو تعالی محلت تے امام شافعی مولت غنیمتو گنا آلوسی لکی چی تقریباً دری رضی رز شپا دیبا دا قرآن تلاوت کو او دا سورت نساء دی آیت تا براغی چی کم با سورت تویمام دلتا با ادری دا یر چی دغی آیتنا حجت دا جماع امت ثابتی گی بیا بے قرآن خلاص کر بیا براغی
خیر درې ورځې پس راغی هغه صاحب کوتک آخر ابداروی مسئلتی زما د مسئلې جواب راکړه کېنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ تسمیہ بسم اللہ ہوئی آگے پس امام شافعی رحم اللہ فرمائی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساعت مصیرا ویتبی غیر سبیل معلوم شو کنا یو طرف تو قرآن شو بیاد رسول خبر صلی اللہ علیہ وسلم ویتبی غیر سبیل المؤمنین آغا مؤمنین سوک دی صحابہ کرام دی رضوان اللہ علیہم اجمعین آغا صحابہ دی اید صحابہ پیو مسئلہ اتفاق دا حجت شرعی او دین منکر دا سی کافر لکه دا قرآن منکر کافر زکا چی دا حجت دام دا قرآن ثابت دے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا آگے دور کی داؤ چاوہ مسئلہ ازدہ کرا یا بے واردن فوراً بے تسلیم کرا بیا پہ کی چونکہ چنانچی نہیں کری او بس وی جی بس مسئلہ حل شوا او زما یرماتی او بلا قصہ یاد شوا حدیث مناسب ادا اگر چی دا حجت ندا خوپتی تائید بزو پیش کما چی دا خو خلق و پہچان داوی چاہی تا مسئلہ حق ورسی فوراً منی دا علماء دیوبند رحمهم اللہ دائی پا کتابونو کی دا واقع ذکر دا یو سڑے چی داغی مزاج اہل اللہ سر محبت کول او پکار دی چار مسلمان اہل اللہ سر محبت کی اہل اللہ خو پی جنے کنا سوک دی امام رازی لکی اہل اللہ اہل العلم اہل القرآن والسنہ دا دا قرآن و دا سنت علماء دی او کہ دا علماء دا قرآن و سنت اہل اللہ اور اولیاء اللہ نشین فمنهم دا بچت دا گوری تا دا خودی اہل اللہ سر محبت خو پکار دی آمی سڑیو آئی تا چاوی چی پا فلانکیزے کی یو سڑے دے او دیر لوی بزرگ دے دیوزا دائی ملاقات تزم دائی مسند نشین چکم زیکو کنا دی چال تلار نو حضرت نو معلومات اکڑا نو آگا چاہتا نائی سقط رو تاثر نائی ہوئے سوکوتا نائی ہوئی سوکوتا حجام ہوئی سوکوتا گلابی ہوئی نائی سقناسو دا گیری جامت ہے گو گیرے کلولا دے چلار نو دے ورطوئی پا خفکان سرا چرتو خوب ولایت باندی او پا تقوی پا بزرگای مشہوری او دا گیر خرید پیغمبر سنت دے ورطا غصہ کلار ورطوئی چے ریشمی تراشیم وی ریشمی تراشی گیر خرید آگے وی ریشمی تراشم ولیکن دلی مردمان نمی خراشم آو ویخت خلرکوم لیکن دا چازرت زخم نرسوم دا سڑے چکم دا اہل اللہ تابدارو کنا واقعی تابدارو یک دم ہوئی دی ہاں ہاں ولیکن دل رسول اللہ میں خراشی تو پخپل عمل سر دا پیغمبر زرت زخم رسائے آپ خفا کی گی اس دی داؤنوی چرتا مات دا خبر اکڑا تا پا مار والی ردو کا تا پا ما والی تنقیدو کا داؤنوی خبر یاد رکھا داؤنوی چی تا پا ما والی تنقید کرے دے تا والی پا ما بان رد کر دے دے چکلوی چی ولیکن دل رسول اللہ میں خراشی آئی دعا شور اکڑا
वे जज़ाकल्लाह की चश्मम बाज कर दी, जज़ाकल्लाह की चश्मम बाज कर दी, मराबा जानी जा हम राज कर दी। नारे तकबीर, वक्त कम दे। इशाअत तौहीद व सुन्ना, इशाअत तौहीद व सुन्ना। बहरहाल तवज्जो करो, वक्त मजा आ गया, वक्त मजा आ गया। दाब जिंदा के वक्त पूरी जो सोत पूरी जिंदगी या कि तो जिंदा जिंदा दे भी मुर्दा मुर्दा जिंदा ख्वागा चाहे पार जिंदाबाद व चला याती अलैहिल मौत, हाँ ला याती अलैहिल मौत। अब या मिजाज उस्ताद उदासी जे बढ़ाते हो तो बढ़ाते हो, आसमान तक पहुंचाते हो, जब गिराने पर आ जाओ तो फिर अल्लाह खैरी करे। आज मां खबर कोला पुखा खल्कु की द मसली मनुल यो मिजाजो दाव नवी चित पमा बानी तर रद के आयवती जज़ाकल्लाह की चश्मम बाज कर दी। बेजमा खुस्तर के पट्टी भी कहना और तब मातरी हकीकत अखकार का जज़ाकल्लाह की चश्मम बाज कर दी, मराबा जानी जा हम राज कर दी। नो खैर बहरहाल उसूल द शरीयत द रब किताब कुरान आजिम दे, उसूल द शरीयत द अल्लाह द पैगंबर फरमान दे, द पैगंबर सुरा खबर दा। और उसूल द शरीयत चिरी द इजमाई उम्मत जिन द सहाबो इत्तिफाक पे यो मसले बाने और ब्याहागा असल दी चागा क्यास हुई खुदा कुरान सर मुआफिक हुई, द नबी हदीस सर मुआफिक हुई और इजमाई उम्मत सर मुआफिक हुई। तिश क्यास गोरे न गोरे खामत ताब खता नशे आज कम किताबों लिखी चाहो मन कासा इब्लीसु फी मुकाबलत नस्से दाबादी नाजूर खले चीद क्यास मुनकिर जी नागवी अव्वल मन कासा ए इब्लीसु वर्तवाया किस तरह को दिकार न की चश्मे दल मंगराउडू आ किताब लिखल दिया अव्वल मन कासा इब्लीस फी मुकाबलत नस्से वअव्वल मन कासा इस्तिंबातन मिनल कुरानी व सुन्ना व इजमाइल उम्मा व जमीउ सहाबा व ताबीन व मन बादहु। लेकिन दुई भी पुजगी ना और असल की दुई अगर किताब द हुसामी न दवेले हुसामी खुस्ता तालिबान तो याद ही का ना वही वल असलुर राबिउ अल क़ियासु अल मुस्तंबतु मिन हाजिल उसूल सलासा अपदी जे की दी दा दरियाब चकम दे दायरा वागस तो पुकुजा की बनका वे असल राबी क़ियास ते एक बार द्रे मख उसूल दी सलोरमी क़ियास दी खुद शर्त दादी असराबी अलका अल मुस्तंबतु मिन हाजिल उसूल सलासा जो कुरान न दियागस्ती द नबी हदीस न दियागस्ती और द इजमाए उम्मत नागस्ती दा उसूल शू दी उसूल तो कुरान इशारा कई फरमाई अलिफ लाम रा सूरत इब्राहिम अलिफ लाम रा दासिर जमा मिजाज देखा फतिमा लगाए और तो फासिरू किश्ते सुभान अल्लाह जहरम तलाड़ मक्की मुकर्रमी था माल पकारो फतावा दाबुल्ले समरकंदी और दाडीर मक्की खबर दे 2000 नमक के दा नमागी तो भाई समरकंदी माती जी निश्चित अगर होता तो पता खबर लगी कहीं का ना नमाची दा से कहते न समरकंदी और टिके रहता कार शमाए आगा से दे मातवी चमन दमर वजगार ने कि अखली खुराकुजो मकीनी नुजा मकी वाला यो खबर रखी अब मात यो हाजी से भी दा मकी वाला गुस्सानाक दे मदीनी वाला गुस्सानाक नहीं दासो वजह था मैं दाखिल वजह दा कुछ तपी पोशी हुई नहीं
وینه دا وجه بخای ما دا خو ډیره ګرانه وجه ده او دې لپاره به ته مرید کېږي الله درته خیمه اذا خیر د مرید بشم خو چې دا وجه ما ته وخی چې مکی والا غصناک ولیدي او مدینی والا نرم مزاج ولیدي مای مکه بیت الله دی دلته عکس بیت الله دی او صفات د الله کی جلالت دی دغه اثر جلال پال مکی باندې سور دی اور الطف فبما رحمت من الله لنت لهم الطف مدینہ دا اور مدینہ کی جمال دی ذکر رسول اللہ کی جمال اور دغه جمال عکس پال مدینہ باندې ذکر دی مزاجم نرم دی الطف جلال دی والطف جمال دی جلالی ماته مایرم دیسو ماته 30 ریال دی ما پس رکھی کہ 30 دی خود دیتا ہر یو شی چی واب اخلم خود دی راکوز کی اچھے راکوز کنا تفسیر بحر العلوم دری جلدو کے دیر مزیدارو ازو تخوزگار ماواغتو تقریبا ایام حج کے ما 3 مرتبہ بالاستیاب قطر اور دیر بہترین تفسیر دے آج کل کل دیدی مقطعاتو تعبیر کی دیر خوندور تعبیر کی اور دی مقطعاتو کی دا پورا صورت خلاصہ راولی دا قرآن عظیم 29 صورتون دا سیدی چی ابتدا کے مقطعات تی او مقطعات دی توی چی داغی اصل حقیقت بغیر در اب نبل چاہتا معلوم نی خدا مانے نے چی بالکل سوک تعبیر نشکو لیں او بیا دغی حقیقت اللہ خپل نبی تا خودلے دے دانا چی نبی تا نو خودلے نبی تا خودلو خو نبی تاوی چی دا بستا زما رازی بعض خموری رازی بھی کنا او دیتا مولانا روم وی میانے عاشقی معشوق رمزیست میانے عاشقی معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر نیست عاشق و معشوق پمیز کی یو رازی کرامن کاتبین یعنی کاتبین کرام تم پتنی حلوسی دی ترجمہ دا سکی بین المحبین ستر لیس یفشیہ لا قول ولا قلم للخلق یحکیہ دا محبینو پمیز کی یو رازی کہ نہ قول زد داغی تفصیل کی نہ قلم داغی تفصیل کی بین المحبین ستر لیس یفشیہ لا قول ولا قلم للخلق یحکیہ دا یو تعبیر دا تخیم چی دا پورا صورت راشیم الف لام را بھائی سبحان اللہ دیر پزور ہم نہیں کنا بیا کنا توجہ خرابی حضور کی خوئے سبحان اللہ چا اللہ سر نسبت پیداشی تعلق پیداشی اللہ پا دیر خوشحالی او دیر رضو کی خوبتاسو دا حدیث زود کری کنا رمی او مرگر ما سر گرزی کلا کلا نو ختم بخاری خود دیر کو ماتوی کی بیادت سوکوئی چا دا بخاری ختم مائی ورطا پریگی دا ماتان ارتو یاد کرا اور دا حدیث کو بتاسو یاد کری بھی کنا کلمتان حبیبتان للرحمن رحمان تا دیر حبیبی دی نو سبحان اللہ دا رب تا رب خوشحالی نو کلا کلا سبحان اللہ وے ہاں جی سبحان اللہ الف لام را دا قرآن حقانیت تے چا قرآن بر حق کتاب دے دلیل سدے چا قرآن حق دے دلیل سدے سبحان اللہ اللہ وی الف لام را او مخالفین دا قرآن او دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جال دے کلاب دے شیبہ دے کتبہ دے کہ یو دے کے بل دے سوچ دا قرآن مخالف دی او دی چاپ قرآن اعتراض دے اللہ میدان تناشے الف لام را مانو خیچ صدا آغا حروف ہجائیہ چھ دا کم نستا عربی جوڑی گی الف با تا سا نواق لے تر یا پوری
आई कि अलिफुम दे लामुम दे राम दा अलिफ लाम रा ठीक शो दगा तफसीर की बला खबर हुंदा अगम सूरत रहमान उरूसुल कुरान देखा ना अल तुम दे अल रहमान अर की इशारा शुआ अगर तमाम अगर सूरतुन होता शुरू की अलिफ लाम रा सरा रुसु पातिश मिम नून अर रहमान हा मिम नून पातिश अगर वो सूरत हवा मिम पके रहा अलिफ लाम रा जगर मैदान तश तर्जुमा होगा और के तर्जुमा दूसरा नुमंग बुचदा खुदा बंद किताब दे तुम तर्जुमा को लेशे और के तो सिफर पाते शुए दा दलील दा कुरान दा हक्कानियत दे चिद अल्लाह किताब बर हक दे और उस पूरी चावने चिद अलिफ लाम रा दा माना दा हा कि सुकई नु ताबीर दे और मैं तू चागा ताबीर की पूरा सूरत बराशी हा ताबीर याद के अलिफ लाम रा अलिफ अल्लाह अलिफ लाम रा खुलासा बस जी अल्लाह हुई अनल्लाहु आलम व अरा मिनल अर्शी इला सरा हल अहदुन यरा मिस्ल मा अरा अनल्लाहु आलम व अरा अल्लाह फरमाए जस्ता सुरबिमा पास पुइगम हर्ष गुरम आसमानों न रात यौ शान दी ज़्मक यौ शान दी बयाबान यौ शान दे आनु दरियाबु न यौ शान दी हर सना तक कुलाओ मैदान पशान ले दी अनल्लाहु आलमु व अरा जस्ता सुरब फारसो पुइगम हारसो विनम फरमाए हल आहदुन आश्ते पदी कायनात की सुखदासी फर्द यारा मिसलमा आराम चमा पशान कतलू की और सच गुरमा न मिनल अर्शी इला सराम और सरा न कत खुद तली निशी का ना कत खुद तली निशी और अलत द अर्श न बर तली निशी मुंतहा शुआ दा टूल अल्लाह तो पता दा चिदी की सिदी बंदा तो पतश्ती और दग सूरत इब्राहिम की दक्का मसाला दा उस फरमाई किताबुन बस आयत तर्जुमा को ब्याखलास किताबुन जी दा किताब दे किताबुन दा किताब दे किताबुन दा किताब दे सुभान अल्लाह दाता सोए कन उलमा तुलमा नासी वही मुब्तदा और खबर दा तरकीब बराए तरकीब न दे गोरे तरकीब बराए ताजीमी किताब दे किताबुन दा किताब दे दा अजीम किताब दे वजद अजमत सदा दाखुलुई किताब दे वजद लुई वाली सदा दाजीम किताब दे वजद आजमत सदा और ओए लेगुन के अजीम दे राउडुन के अजीम दे अगस्तुन के हम अजीम दे और लेगुन के अल्लाह दे लेसा के मिसली शेउन दे राउरुन के जिब्रील दे चिदा तमाम नूरी मखलूक सरदार दे अगस्तुन के मोहम्मदी मुस्तफा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिदा तमाम बशरी मखलूक सरदार दे दालेगुन के अजीम दे राउरुन के अजीम दे और अगस्तुन के अजीम दे और चलो चलो मैं खबरों कमा और चाद नबी न इस दकड़ो बराए रास आगा टोल अजीम दी आसूक दी अकबल दे शेख यो दो खबरों न कम मजेदार बने तासु यार जब आखिर के प्रे खुलम चटेम ना वक्त दे माजी सोच को जो 4-5 घंटे को मां सफर करे कम से कम 2 घंटे बयान को बकार रहे
حاجی عظیم دی هغه بیا دې سړي سوال وکړه چې دا دمره تفاسیر دي نو یو تفسیر د قرآن پورا حق نه دی ادا کړی دا ولې انور شاه کشمیری صاحب جواب کې ډیره ښایسته خبره کوي وی وجه دا ده چې دا متن د خالق دی او شارحین ټول مخلوق دي